तो फाइनाली आम आज तारातारिणी जाऊँ माँ को पीठ में दर्शन करने। हेलो हाय नमस्ते भल था समस्ते मुझे आपण मान आई एम दिलका राजा। तो चलते आउ एक नुआ ब्लॉग आरंभ करवा। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग हूँ माँ तारातारिणी। तो फाइनाली आम आज तारातारिणी जाऊँ माँ को पीठ में दर्शन करने। तो बर्तमान आम माँ को पाखक जाऊँ आ माँ को दर्शन करवा। आज बहुत खुशी लगुच कहीं माँ को दर्शन करने को जाऊँ। आ माँ ये अच्छा देखु आमर आ बहुत खुशी लगुच माँ को पाखक जावा माँ को दर्शन नेबा। तो वर्तमान आम माँ को पाखे पहुंची जाइछु। एटा हूँ माँ को मेन गेट। आ माँ को दर्शन करवा। तो फाइनाली आम माँ को पाखक जाऊँ कहीं आम तल थिलु आबे वर्तमान को एबे बस रे इंतजार अच्छी माँ को दर्शन करने। आउ तलर तो सब किसी आपण मैंने देखी एटा हूँ मेन गेट। आउ माँ को दर्शन करवा। चलतु बस रे बसवा ऊपर को जीवा माँ को दर्शन करवा। तो फाइनाली आम बस रे बस जाइछु। आउ माँ को दर्शन करने को जाऊँ। आउ माँ को दर्शन करने को जाऊँ। तो ये बहुत खुशी अच्छु। तो माँ को पाखे आम पहुंची जाइछु। आ माँ को दर्शन करवा। आउ तो वर्तमान आम तले थिलु ऊपर को आसीचु। आउ एटा माँ को ऊपर गेट। आ माँ को दर्शन करवा। फाइनाली एबे मंदिर भीतर को एंट्री करने को आम जाऊँ। आ वर्तमान एटा देखो बस स्टैंड टा ऊपर माने देख माँ तारातारिणी पीठर एटा बस स्टैंड टा। आम ए वर्तमान को माँ को दर्शन करने को जाऊँ। ये हूँ माँ रही देखो माँ को मंदिर। आ वर्तमान को आम मंदिर साइड रे अच्छु। आ माँ को दर्शन करवा। आ चलतु। तो वर्तमान एबे आमर चप्पल स्टैंड रे आम चप्पल रखीचु। देखो यहाँ आमर चप्पल स्टैंड। आ चलतु एबे माने माँ को मेन गेट एंट्री करवा। आ माँ को दर्शन नेबा। चलतु भीतर को एंट्री करवा। देखि पारुथिबे एठी हमर माने बहुत जिंस अछि। आ केते गुडा को खेलना भी अच्छी देखंतु छोट छुआ मानक देखि पारथिबे हमर माने माँ को मंदिर ऊपर केते छोट छुआ मानक खेलना भी अच्छी। आ एति खुशी लगुच माँ को मंदिर ऊपर हमर देखि पारथिबे एटा माँ को मंदिर देखंतु। आ माँ को मंदिर ऊपर देखि पारथिबे एते छोट छोट माने पाती मांकड़ भी अच्छी। आती खुशी लगुच एठी एमाने के देखंतु एठी तो माने गोटे दीटा अच्छी। आग को गले माने आउरी अधिक अच्छा। चलते आम आग देखि पारथिबे हमर सेठी गोटे दीटा देखिथिले। आ एठी हमर केते गुडाक अछंती। माने हमर भाई कौन कहते देखते हमर भाई मानु चना दाव पड़ियो। हमर माकड़ भाई माने अपुनंती टोटल चना आनी दिके देई देबा। चलते आमर छोट छोट माकड़ मान अछंती एठी एमान को चना देबा। एमान को कथा कोन आ वीडियो ऐड करबा। आ एठी भी जदि तले किछि पूजा सामग्री भूली जाइचंती एठी ऊपर को आसिले भी आपण माने किनि पारिबे। सेमती किछि नै। आ माँ को ऊपर भी बहुत किसी सामान अच्छी।
तो आमर सब चना नहीं जाइछंती आ किछि नाय तो चलंतु माँ को दर्शन करबा तो भाई देखि पारती आमर एठी बहुत मांकड़ अछंती आउ एठी आमे मांकड़ मानकु देबा देखंतु छड़े की सब नहीं जाइछंती आ कौन करबा भाई आ चलंतु से मानक काम तो या आमर तो फाइनाली देखि पारथुबा आमर माँ को दर्शन करबा आसिला समय रे आमर मांकड़ मानकु किछि खाइबा पई देइथिलु आउ से माने भी आमर हाथ छड़े की नहीं गले एति खुशी लागु जेति मांकड़ माने भी समस्त मन चिन्ह पारंती वर्तमान एवं तो आम मंदिर भितर को जाइनु आ मंदिर भितर को जीवा माँ को दर्शन करवा आज ये खुशी लगुच समस्त लोकल लोक मैंने भी कहते कि मोबाइल फोन टी बंद करूँ कहीं माकड़ मैंने भी मोबाइल छड़े ले जाऊँच आम भी डरी मरिकी वीडियो चालू करछु आउ माँ को दर्शन करवा वर्तमान को माँ भीतर अच्छी आमर माने मानसिक डोरी बांधा जाए आमे तो माँ को दर्शन करने को आसीचु आ चलतु माँ को दर्शन करवा आज माँ को डोरी लगी माँ को पीठरे पहुँचीचु आ माँ को दर्शन करवा आज मन बहुत खुशी अच्छी आम माँ को भीतर को एंट्री कले माँ को सबू किसी तो वर्तमान को आम बाहरी अच्छु देखु आ माँ को दर्शन कला समय भीतर को जीवा माँ को दर्शन करवा आपण मैंने भी माँ को दर्शन करेंगे आ वर्तमान को आम बाहरी अच्छु देखु यहाँ हूँ माँ को मंदिर यहाँ हूँ आमर माने गछ ये माँ को मानसिक हो माँ को मानसिक संख्या सबू किसी ये बांधा जाए आउ वर्तमान को ये बाहरी अच्छु आम माँ तारा तारिणी पीठ आ चल देखु माँ को व्यू यहाँ हूँ मंदिर बाहर आटा हूँ माँ को मंदिर देखु एठी माँ को मंदिर अच्छी माँ को दर्शन करवा फुल मजा नवा आमर मांकड़ अछंती आ वीडियो करने को भी टिके डर लगुच कहीं माने खाइबा आशारे किछि छड़े की नहीं जाउचंती माने मोबाइल भी छड़ौचंती आ सेहि माने पूरा जगह वीडियो करी होनी कहीं टिके नर्वस लगुच सब किछि जगह को डरी मरिकी टिके वीडियो करबा पई पड़ुची एमाने भी बहुत कहीं खाइबा निशारे मोबाइल भी छड़े दउचंती सेहि पे आमे भी टिके डरी नरिकी वीडियो करूछु आउ चलतु जहाँ किछि पारिबु ताहा वीडियो करिवु आ पूरा तो वीडियो करि पारिबुनु कहीं आमर माकड़ मान अछंती आ मोबाइल छड़े जाउचंती आ चलतु जेतिकी पारिबु सेतिकी वीडियो करिवु तो इटा आमर वर्तमान की माने लिफ्ट भी अच्छी साइड रे आ इटा आमर सीट रास्ता आसंतु आमर सीट रास्ता देखिबे एटा आमर माने जो माने भी सीट रे आसुचंती एटा आमर सीट रे आसीबा पई आमर माँ तारा तारिणी पीठ भी अच्छी आ वर्तमान बाइक भी सेपट साइड आसुची आमर वीडियो लास्ट रे देखेबा आउ एटा तो आमर सीट आउ लिफ्ट भी आपण मानको भी देखेबा एबे चलंतु माँ को दर्शन करबा खुशी लगुच कि आज माँ को डोरी लगी माँ को पाखरे आमे पहुंची जाइछु आ एते सुंदर माने व्यू अच्छी एते सुंदर आमर ऑडियंस माने भी अछंती आ माँ को पीठर दर्शन करबा या होजे मंदिर भीतर मेन गेट आ चलंतु आमर माँ को दर्शन करबा एबे आम मंदिर भीतर को आसी जाइछु एटा होजे मंदिर भीतर गेट आ डर लगुच एथि डर लगुच कि एथि माकड़ गुड़ाक बहुत अछंती आ मोबाइल फोन भी छड़े दियंती सेतिपाई टिके डर लगुची सेतिपाई टिके ध्यान देकी वीडियो बनेबा को पड़ुची आ जेति की पारुचो आमे सेति की वीडियो बनौचु आ वर्तमान के एबे देखंतु केते गुडा को मांकड़ अछंती देखंतु एथिपाई डर लगुची कि मोबाइल फोन छड़े दियंती
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି। ଆଜି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେବା। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା। ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଟିକେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଜୟ ମା ତାରା ତାରିଣୀ। ତ ଭାଇ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ମାଙ୍କ ପୀଠରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଯୋଗୁରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଅନୁମତି ଦେଲେ ତ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇ ପାରିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମନ୍ଦିର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ତ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇ ପାରିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଫୁଲ୍ ମଜା ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦୂରରେ ମାଙ୍କ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିଟି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇନୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ମାନେ ମନ୍ଦିର ତଳର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ନଦୀ, ନିଷ୍କୁଲିଆ ନଦୀ। ଏଠି ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ମାନେ ନିଷ୍କୁଲିଆ ନଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠିର ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର। ଦେଖ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଜାଗତରେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ନିଶାରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ମୋବାଇଲ ବି ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଯୋଉ ମାନେ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଆଶାରେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଥର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡରି ମରିକି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ଫୁଲ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଖରା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ବି ପିଇନୁ। ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦହିପଣା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଦହିପଣା ପିଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଦହିପଣା ପିଇଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦହିପଣା ପିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଲିଫ୍ଟଟା କେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା, ଫୁଲ୍ ମଜା ନେବ। ତ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିଲା ପରେ ପାଇଯାଇଛୁ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠର ସିଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠର ଲିଫ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଲିଫ୍ଟ ଖୋଜିଛୁ। ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଫ୍ଟ ବି ତଳରୁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଲିଫ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଯଦି ଅଛି ସିଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। तो फाइनाली माँ का दर्शन सरी जाइए। जदि वीडियो टी भल लगिला ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। जय माँ तारा तारिणी।